अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त अपनी पहली सालगिरह मना रहे हैं और आप हैरान हो रहे होंगे कि पहली सालगिरह, भाई तो इतना बड़ा है, उम्र भी ठीक ठाक है, पहली सालगिरह। भाई पहली सालगिरह का मतलब ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को अपने ओहदे का चार्ज संभाले हुए 365 दिन गुजर चुके हैं, यानी आज पूरा एक साल हो गया है। आज ही के दिन इसी टाइम के इर्द गिर्द जनाब आसिम मुनीर साहब ने एक बावकार तकरीब के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चार्ज संभाला था। वो कमांड स्टिक संभाली थी और कमांड स्टिक संभालते ही पाकिस्तान की जो अमली बागडोर है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हाथ आ गई थी। जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब ने चार्ज संभाला था उस वक्त के और आज के हालात में यकीनी तौर पर जमीन और आसमान का फर्क मौजूद है, क्योंकि इस एक साल में आसिम मुनीर साहब ने जहां पर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, वहां पर उन्होंने एक अमली तौर पर बगावत की कोशिश का भी सामना किया, जिसको अगरचे नाकाम बना दिया गया, लेकिन यह भी अपने अंदर एक बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला वाकया जरूर था। इस वक्त हमें जनरल आसिम मुनीर साहब एक कंफर्टेबल पोजीशन पे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यह सवाल अभी तक मौजूद है कि आखिरी कहा कौन लगाएगा, फतह का जश्न कौन मनाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मैदान में मौजूद हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब को मुसलसल चैलेंज किए जा रहे हैं। और इस हवाले से इस्लामाबाद के सर्कल्स में एक खबर बहुत ही ज़्यादा गर्म है, अगरचे इस खबर का सोर्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये खबर ना सिर्फ गर्म है बल्कि बहुत सारे लोग इस खबर के कंटेंट के ऊपर डिस्कशन करने पर हमें मजबूर नज़र आते हैं। वो खबर क्या है, खबर किसकी तरफ से सामने आई, और सबसे बढ़कर ये कि जनरल आसिम मुनीर साहब क्या सुकी सालगिरह मनाएंगे, क्या उनको कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं मिलेंगे, और अगर वो गिफ्ट शिफ्ट मिलेंगे तो कहां से मिलेंगे और कितने होंगे। मेरा ये मानना है कि आसिम मुनीर साहब को इस सालगिरह पर कम से कम 2 गिफ्ट्स तो जरूर मिलने चाहिए, और हो सकता है कि आसिम मुनीर साहब भी अपनी सालगिरह की खुशी में जिस वक्त केक काट रहे हो तो उनके हाथ में भी कोई गिफ्ट हो जो मुझे और आपके लिए अहमियत का हामिल हो। वो गिफ्ट क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। अलबत्ता यह जरूर है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के से वाबस्ता सवालात का जवाब तलाश करने से पहले अगर हम गुज़िश्ता 365 दिन का एक सरसरी सा जायज़ा लें तो हमारे सामने उस वक्त से लेकर अब तक आने वाली तब्दीलियों के नताइज ना सिर्फ सामने आ जाएंगे बल्कि हमें पता चलेगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब को कितना बम्पी ट्रैक मिला था। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब ने कमान संभाली थी, 2 अहम तरीन मसले पाकिस्तान को दरपेश थे। एक था सियासी बहरान और दूसरा थी मईशत। और सियासी बहरान की वजह से ही मईशत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, और इस हद तक दबाव था कि मईशत से वाबस्ता क्राइसिस नंबर 1 पोजीशन पर आ गया था। और जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिस वक्त कमान संभाली थी उस वक्त हर एक जगह पर जो कैफियत थी वो इसी हवाले से थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, और डिफ़ॉल्ट का चर्चा हर एक जगह पर मौजूद था। ना सिर्फ ये बल्कि सियासी कशीदगी, इक़्तिसादी बहरान, अमन व अमान की दगरगूं सूरत हाल और इसके साथ साथ बेयकीनी ने हर एक मामले को अपनी लपेट में ले चुका था। और इससे बढ़कर पाकिस्तानी करेंसी की डिवैल्यूएशन ने मईशत को ना सिर्फ और ज़्यादा दबाव में डाल दिया था बल्कि इसकी वजह से हमारी इंपोर्ट बिल के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया था। और उसके नतीजे में इस हद तक सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि हमारे पास चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी लेकिन उनके लिए पैसे अदा करने के लिए डॉलर्स अवेलेबल नहीं थे, जिनकी वजह से एलसीज तक नहीं खुल रही थी। एक साल कबल मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का जो ख़तरा है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे मंजर के ऊपर नज़र आ रहा था। गली कूचों, चौक चौराहों और ईवानों में सिर्फ एक ही चीज़ की डिस्कशन थी कि जनाब मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। लेकिन इसके बाद ये जो मायूसी का सफ़र था इसके आगे ब्रेक लगी और उसके बाद जो रिवर्सल का अमल है सिचुएशन का उसका आगाज़ हुआ। 365 दिन के बाद आज मैं ये समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब से अगर कोई इंटरव्यू करे, या जनरल आसिम मुनीर साहब ने चूँकि गैर सियासी रहने का फैसला किया हुआ है अभी तक बज़ाहिर, और वो मीडिया के साथ अपने इन 365 दिन में ये पहले जनरल साहब हैं जिन्होंने 365 दिन में एक मरतबा भी बाज़ाब्ता तौर पर, रस्मी तौर पर या गैर रस्मी तौर पर किसी एक जर्नलिस्ट के साथ 5 मिनट की भी, 5 मिनट तो दूर की बात है, 5 सेकंड की भी गुफ्तगू नहीं की। और ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अगर वो किसी को अपने 365 दिन की कारकर्दगी बताएं तो इस मौके पर उनके पास एक सक्सेस
سٹوری یقینی طور پر موجود ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 365 دن میں ان کا سب سے بڑا تحفہ جو انہوں نے پاکستان کی عوام کو دیا ہے وہ ہے معیشت پر دباؤ میں کمی اور معیشت کے دباؤ کا سبب بننے والی ڈالر اور اشیاء خرد و نوش کی سمگلنگ کا خاتمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان سے باہر نکلنے پر مجبور کرنا۔ یہ وہ ایسے اقدامات ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کی معاشرت پر یقینی طور پر دباؤ کا خاتمہ کیا، اور جس گفٹ کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں اس گفٹ کا تعلق بھی اسی چیز کے ساتھ ہے۔ معیشت کی بحالی جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام سے، اور سیاسی استحکام جڑا ہوا ہے ملک میں امن و امان کی صورتحال پر، اور ہمارے ملک میں موجود غیر قانونی تارکین وطن انہی تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے لیے ایک غیر یقینی کی صورتحال کو ڈیولپ کر رہے تھے۔ جب سے اس آپریشن کو لانچ کیا گیا اس وقت سے لے کر اب تک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 2,65,000 خاندان جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے وہ پاکستان سے رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ پروسیس ابھی بھی جاری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے کچھ اور عرصے میں جب آخری کہے کا وقت آئے گا تب یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریورسل اور ریوائیول یہ جو دونوں عمل ہیں یہ ساتھ ساتھ جاری ہیں، اور اسی 365 دن کے اندر جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک عملی بغاوت کو بھی ناکام بنایا جو پاکستان کی مسلح افواج کے اندر پاکستانی فوج کی قیادت کو تبدیل کرنے کے لیے پلان کی گئی تھی، اور اس کے لیے 9 مئی کے دن کا انتخاب کیا گیا تھا، اور 9 مئی کے دن جس طریقے سے شر پسندوں نے پاکستانی فوج کی انسٹالیشنز اور پاکستانی فوج کے مراکز اور پاکستانی فوج سے وابستہ شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا تھا، وہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے افواج پاکستان کو پاکستان کی عوام کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے۔ آج بھی شہباز شریف صاحب جب لاہور میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اپنی عدالت میں پیشی کے موقع پر، اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے اسی واقعے کو نہ صرف دہرایا بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ والی کوشش پاکستانی فوج کی قیادت کو تبدیل کرنے کے لیے ایک عملی بغاوت تھی جس کو کچل دیا گیا ہے، اور اس وقت پاکستانی فوج کی مدبرانہ قیادت نے ایک اچھے تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے سختی نہیں کی، سامنے نہیں آئے، کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی، ورنہ اتنا خوفناک بلڈ شیڈ ہونا تھا کہ اس کے نتائج کو روک پانا یقینی طور پر بہت ہی زیادہ مشکل ہو جانا تھا۔ اب اس ایک سالہ دور میں جہاں پر اس ساری چیزوں کو قابو میں کیا گیا، وہیں پر پاکستانی معیشت کی ڈولتی معیشت زر مبادلہ کے ذخائر کو سنبھالا دینے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام ایک گیم چینجنگ منصوبہ تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی زراعت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے بھی ایک منصوبے کو لانچ کیا گیا جس کے ثمرات بھی ہم آنے والے چند دنوں میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام منصوبہ جات کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے امکانات بڑھ گئے، اور جن 2 گفٹس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا ان میں سے ایک گفٹ پاکستان کے دوست ممالک کی طرف سے پاکستان میں ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی پلاننگ ہے، جس کے پہلے مرحلے میں متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں $25 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر دیے ہیں، اور اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نگران حکومت کے ساتھ اور نگران وزیر اعظم کے ساتھ UAE موجود تھے، اور اب UAE کے بعد دیگر دوست ممالک کے وزٹ کے اوپر جناب نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، اور اس کے نتائج پاکستان کی معیشت پر بہت ہی زیادہ دیر پا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کامیابیوں کا ذکر کریں تو ناکامیوں کا ذکر کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ناکامیوں کا میں تذکرہ کروں تو مجھے سب سے بڑا اس کے اندر ایشو یا جو پہلو ہے وہ نیوٹرلٹی کا نظر آتا ہے۔ دعویٰ تو بہت ہی زیادہ کیا گیا نیوٹرلٹی کا، اور اس بات کا بھی دعویٰ بہت زیادہ کیا گیا کہ غیر سیاسی ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو غیر سیاسی عنصر ہے اس کا واضح طور پر نظر آنا یقینی طور پر سامنے نہیں آ سکا، اور یہ بات اب اس وقت پاکستان کی تمام تر یا کم از کم مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز اس بات کا ذکر کرتی ہوئی یا انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو لانے اور ایک پارٹی کو نکالنے کے لیے جو اثر و رسوخ ہے یا جسی قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے وہ کی گئی بھی ہے اور کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
उस न्यूट्रलिटी जिसका जिक्र जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपना पहला चार्ज लेने के बाद किया था, उस न्यूट्रलिटी को 9 मई के बाद उस न्यूट्रल पोस्चर के अंदर तब्दीली आई है। और इस तब्दीली ने एक मरतबा फिर इस बात की तरफ इशारा किया है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के हालात में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी कुव्वत या एक ऐसी पोजीशन रखती है जिसको वो किसी भी तौर पर कंप्रोमाइज करने के लिए या उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और बिलाशुबा इस सारे अमल में जहां पर इस्टेब्लिशमेंट के अपने भी कुछ चीजें या कुछ पहलू वाबस्ता है, वहां पर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के भी बहुत ही ज्यादा जो पहलू है वो मौजूद है, क्योंकि उन्होंने भी हर एक मामले पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में इन्वॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश की और इसके अंदर इमरान खान साहब ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव पहलू भी मौजूद हैं और नेगेटिव पहलू भी मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर इस मौके पर जब पाकिस्तान एक नए इंतखाबात की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस मौके पर भी अगर न्यूट्रलिटी को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा तो फिर ये जो ख्वाब है पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम और पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम, ये दोनों ख्वाबों की ताबीर मिलना मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और इसी एक पहलू के ऊपर वो जो आखिरी कहका है वो बहुत ही ज़्यादा बैंक भी करता है और बेस भी करता है। अब अगर मैं इस्लामाबाद का चर्चा करूं जहां पर एक खबर इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्व है, तो वो भी इसका ताल्लुक जाकर जनरल आसिम मुनीर साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलता है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब कोशिश की जा रही है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन को कंप्रोमाइज करने की या इस हवाले से इबहाम की कैफियत को डेवलप करने में, साजिशों को परवान चढ़ाने में या साजिशी नज़रियात की तरवीज में। हमारे एक साहब हैं जिनको अभी रिसेंटली कोर्ट मार्शल करके उनको 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। इस वक्त वो बरतानिया में मुकीम है और नाम है उनका आदिल राजा। बेजर अब उनको कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बजाते खुद एक ऐसा दबा है पाकिस्तान के इदारे पर जिसको साफ करना इदारे की अपनी ही एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और ये ट्वीट भी उसी सिलसिले की कड़ी है जिसके नतीजे में या जिसके ज़रिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के ज़हनों को भटकाना और उसके नतीजे में एक ऐसी गुमगू की या एक ऐसी कन्फ्यूजन को डेवलप करना है जिसके नतीजे में इस बात का तासुर उभारा जाए कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त एक कंफर्टेबल पोजीशन को इंजॉय नहीं कर रहे और उनके साथ उनके इदारे में वाबस्ता जो लोग हैं उनके साथ उनका जो रिलेशन है वो बॉस और एम्प्लॉई से कहीं ज़्यादा ख़राब हो चुका है और उस ख़राबी को किसी भी तरीके से कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। आदिल राजा ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर आदिल राजा ने इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तानी फ़ौज के एक अहम तरीन जनरल जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जनरल हैं और वो DGISI के ओहदे पर भी काम कर रहे हैं, यानी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, उन्होंने अपने इस ट्वीट के अंदर जिक्र किया है कि नदीम अहमद अंजुम साहब अपने कुछ ज़ाती दोस्तों जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी फ़ौज से है और ISI के ही एक विंग के सरबराह के साथ मिलकर 5-6 जर्नलों की मदद हासिल करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ कोई बगावत प्लान कर रहे हैं या उनको ओहदे से हटाकर खुद आर्मी चीफ का मनसब संभालना चाहते हैं। अब ये वो ऐसी खबर है या ये एक ऐसी इतला है जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है और ना ही इस तरह की खबर का कोई वजूद है। लेकिन चूंकि बुनियादी तौर पर इस तरह की खबर को आज के दिन या आज से 2-3 दिन पहले स्प्रेड करने का मकसद क्या था? मकसद इसका यह था कि कंफ्यूजन को डेवलप किया जाए, क्योंकि किसी न किसी लेवल के ऊपर यह बात सामने आ रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ना किसी से दबाव कबूल करते हैं और ना ही किसी दबाव को खातर में लाते हैं। वो हर एक फैसला जो वो ले लेते हैं अपने हर एक फैसले पर पैरा देते हैं, कायम रहते हैं और उससे पीछे नहीं हटते। अब इस सिचुएशन के अंदर इस तरह के माइंडसेट का आदमी जिसने रिसेंटली अभी इदारे के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां की हैं और रिसेंटली इदारे के अंदर प्रोजेक्ट इमरान खान का वायरस की मुकम्मल तौर पर खात्मे की बुनियाद रखी है, उससे इस बात की या उस इदारे में मौजूद दीगर किसी भी शख्स के बारे में इस तरह की राय कायम करना कि वो अपने सुपीरियर बॉस के बारे में इस तरह की मनफी राय रखता है या उसको ओहदे से हटाने के लिए इस तरह की बगावत को प्लान कर सकता है, ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक दुरुस्त अमल नहीं है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जानी चाहिए कम है। अब आदिल राजा का प्रॉब्लम यह है
کہ وہ باخبری کے اپنے جو دعویٰ ہے اس کو منٹین کرنے کے لیے کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں، کسی بھی ایکسٹینٹ تک. اور ان کو اس بات کا غصہ بھی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں بننے والی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتی. بھئی کیسے رکھے؟ آپ کی زبان اور آپ کی رائے یہ ایسی چیز ہے جو آگ لگانے کے کام آ رہی ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور کسی طرح کی گفتگو کو برطانیہ میں بیٹھ کر آپ پلان کریں گے اور اس کو بتائیں گے یا اس کو پھیلائیں گے تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سب اچھا نہیں ہے، لہٰذا آپ کو پاکستان جا کر انویسٹمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر جو چیزیں سپریڈ کر رہے ہیں اس کا مقصد پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کو پیدا کرنا ہے، رکاوٹ کو دور کرنا نہیں ہے. لہٰذا میرا ماننا ہے کہ صرف یہ جو ہے عادل راجہ کا کورٹ مارشل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو برطانیہ کی عدالتوں میں بھی گھسیٹنا چاہیے اور کان سے پکڑ کر پاکستان میں لانا چاہیے اور یہاں پر قرار واقعی سزا ان کو ملنی چاہیے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.